Hello dear brother and sister. Aji moi biswas ase apni sopi bhal ase koine aro moi na punja manu holibi olop holibi sola kotha digine thakya to apni sopi hunine blessing pa ase koine ami biswas ase ami bi poila do sa janin thake nai pap ki ase galti ki ase ami janin thake nai holibi aji moi olop holibi sola kam kurina sa do jania do ami sob manu punja mon ase please apni anbi moi laga YouTube channel ke support kur dibi aur subscribe bhi kur dibi moi hodai inika 18 gap rakhine isora kotha dhali bula ase halini ase please apnian bhi support kur dibi prayer day kuina apni hano de request kuina ase aur moi biswas ase apnian doshaman hangi share kuri ase kuine ajibi mo lo bolibi main important isora kotha apni hangi share kule mon ase please apnian bhal rahani dibi de আমি ইসোলা কোথায় না জাগে দে খাতাব প্রার্থনা করিব সরকার পৃথিবী বানাই দিয়ালা ঈশ্বর প্রভু আমি হাঙ্গি দুনিয়া দে কোন বি মরম দিব না পারে আমি হাঙ্গি প্রভু হলিবি আপনি ব্রহ্ম হাঙ্গি কিতাবি খতম ন হলা মরম দিয়ে আর খতম ন হলা লাইফ দিয়ে ঈশ্বর প্রভু আপনি কে থ্যাঙ্কস দিয়া আছে আজিবি আপনি লাগে দাই বলে পাদ প্রভু আমি কে সবসে আগে সাফা করে দিবি আমি বি একটা পাপী মানুষ আছে প্রভু আমি কে সাফা করে দিবি আমি কে ইউজ করে দিবি আৰু সাইনে থাকে মানুহ হাঙ্গে ঈশ্বৰ ব্লেসিং হলে দিবি আৰু ঈশ্বৰ প্ৰভু আলাগ মানুহ হাঙ্গে পুঞ্জি হলে দিবি সব পৃথিৱী জাগা দে ঈশ্বৰ প্ৰভু নাগামি জানি থাকে মানুহ সব কিবি পুঞ্জি হলে দিবি কোনি যিশু লগা নাম দে মাগনিছে আমেন আজি মই শেয়াৰ কৰিলে থাকে বাইবেল পাৰ্সন টো আছে Matthew chapter 7 verse 7 to 9 तक पूरी 8 तक पूरी 10 तक पूरी দিব Matthew chapter 7 verse 7 to 10 तक पूरी दिवो verse 7 Ask and it shall be given you seek and you shall find knock and it shall be opened unto you for everyone that asks receives and he that seeks finds and to him that knocks it shall be opened or what man is there of you whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? Amen. Amen. Bhalra bujibo, holi bisi lamba se duane moi. Sab share na kuribo. Seven kuina se hudibi. Holi niga ushule moi dibo. Aro daruja ki tok maribi kuina se. Maribi to moi khuli dibo kuina se. Yete khali Jisu Krista bra ami hange kuine ase ami hala Christian la life karne ami hala Christian manuhan karne kuine ase bisi manuhan ase isor do garib isor ase poor isor ase ina bhavna kore prithibiri ki khabo ki lagabo sali khali gao laga bhavna kore holibi kitabi atma la bhavna na kore ami gan eternity আমি পৃথিবীতে ভাল কাম কৰিছো বলে তো হেভেনে মই কাৰণে ৰিৱাৰ্ড ৰাখি আছে ইটো আন ভাবনা না কৰে বলে পৃথিবীতে কি লাগাব কি খাব ইটো আন ভাবনা কৰি নে আমি খান বিশ্বাসটো কমজোৰ হৈ যায় আমি আন খ্ৰীষ্টান আছে বলে আমি আন কিলে বিশ্বাস কমজোৰ হ'ব আমি আলা ঈশ্বৰটো কমজোৰ ঈশ্বৰ নহয় আমি আলা ঈশ্বৰটো আমি আলা যীশু খ্ৰীষ্টটো গৰীব ঈশ্বৰ নহয় আপনি কি মাগিব আপনি কি দিব আপনি কি মধু মাগিবি তালাব মাগিবি নহলে ড্রাগস মাগিবি কোয়ালা নহয় ঈশ্বর ব্রা ইটু মাগিবি কোয়া নহয় হলে বি ঈশ্বর ব্রা আপনি লা ফ্যামিলি দে দুঃখ থাকে তো ঈশ্বর ব্রা জানে সব দেখে হলে বি আপনি ঈশ্বর লগতে না মাগিয়া কারণে আছে আর দশমাল্লা ধন রিচ খান সাগিনে ইটু হাঙ্গে জেলুসি করে ঈশ্বর ব্রা আমি সব কি বানাই দিছি কোনকে ভুকা থাকিব কিনে ৰাখিছে ঈশ্বৰ ব্ৰা আমি গৰীব আছে আমি পইচা থাকিয়া মানুহ নহয় হলে বি ঈশ্বৰ ব্ৰা মোক দুখ থাকিবলৈ দিয়া নাই আমি ঈশ্বৰৰ লগতে বিশ্বাস কৰে ঈশ্বৰকে ডিপেন্ড কৰে আমি আনকুমা মানুহ ঈশ্বৰৰ লগতে কমপ্লেইন আছে নাকি ঈশ্বৰকে গৰীব আছে ভাবনা কৰে নাকি ইনিয়া থাকিছে বুলি আপোনাৰ ভাবনাটো ঠিক নাই ৰাইট নাই আপনিলা খ্ৰীষ্টান হলা মতলব একো নাই খ্ৰীষ্টান হোৱা মানুহ খানটো কিলে কমপ্লেইন থাকিব Amen Christian manu khando ami hala king of king ase lord of lord ase kile ami han bhoi khabo kile
আমি আলা গাওলা ভাবনা কইনে বই খাবো হলিবি আমি খান ফার্স্ট ঈশ্বর লগা কিংডম তো বিচাৰিব লাগে ঈশ্বৰ ৰাজ্য ঈশ্বৰ কোন মানুহে ভুকাবৰা থাকিয়া গৰীব পৰা থাকিয়া মানুহকে তাইবি চাবলৈ নাপাৰে হলিবি আমি ঈশ্বৰ লগতে যাবলৈ শিকিব লাগে আপনি লগতে চাউল নাই নহলে আপনি লগতে খাবলৈ নাই ঈশ্বৰ আপনি নাহুদিয়া আগে দে ঈশ্বৰ সব জানি আছে ঈশ্বৰ হলিবি ঈশ্বৰ কইনা আছে ফাৰ্স্ট আমিলা ৰাজ্যটো ধনিবি কইনা আছে ইয়াতে আমি Matthew chapter 6 verse 33 de puribole pai but seek you first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you Jesus Christ bra first ala rajya de bisari goina ase ki ase tai laga heaven de jawole karne first salvation receive koribi goina ase heaven de jawole karne apni prepare koribi goina ase apni la pap to confess koribi goina ase किले आमेन फैमिली दु प्रॉब्लम आहे आमेला पाप करने आसे इनिगा एक तो दुईटा मानु थाइसे रे छोकरा दुईटा ताई दुजन तो स्टूडेंट थाइसे एक दिन ताई जन खावले एकको भी ना थागियाव जैसे चावल भी सब्जी भी एकको भी ना थागियाव जैसे बोले भी ताई दुजन प्रार्थना करे मानु थाइसे ताई दुजन खाली राती दे पानी एक कप खाइने पानी खाइने घुमाई जैसे ना घुमा के ताई दुजन ब्रा बाल ब्रा मन एकता होइने একটা মন হইনে তাই দুজন প্রার্থনা করিছে তো পুজোরে কি হইছে মিরাকল হইছে কুমা মানুবরা তাই দুজন বা যাই কোন কিবি এটু দিবি মানিয়া নাই হলিবি তাই দুজন মানুকে ডিপেন্ড করে না হলিবি তাই দুজন ঈশ্বরকে ফার্স্ট ডিপেন্ড করিছে ঈশ্বরকে ফার্স্ট চাইছে পুজোরে কুমা মানু আইনে তাই দুজন ঘরে দরজা টক 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 মারিছে তো তাই দুজন খুলিয়া দাম দে একটা মানু আইছে চাওয়াল 25 কেজি লগিনে আপনি যদি তো খাবি রাতে দে ময়লা মন দে ময়লা সপনা দিবি আর মই ঘুমাবলি পারে নাই আপনি জুনকে দিবলে কারণে তো সবই ঈশ্বরের মিরাকল আছে আমি আনকিলে গরিব আছে ভাবনা করে আছে আমি আলা ঈশ্বর ইমান ধন আছে আমি গরিব থাকিব লাগে নাকি ঈশ্বর রাত জানে কিলে আপনি আর মই গরিব রাখে কিলে বলে আপনি আর মই ধন হইছে বলে তো ঈশ্বরকে ছাড়ি দিব ঈশ্বর আপনিকে মরম আছে ইটো কারণে আপনি মইকে গরিবকে রাখিনে আছে মই কমপ্লেন নাই মাইকি হান্তু ঘরে বেশি কমপ্লেন করে কিলে গলে তাই কিচেনে কাম করে কিচেনে ভাত বানাও লাগে সবজি বানাও লাগে না থাকিলে কি বানাবো ইটো টেনশন থাকে হলিবি মাইকি খান বি বাল ব্রা ঈশ্বর লগতে প্রার্থনা করবি আপনি লা মতাকে না কবি আপনি লা ফ্যামিলি না কবি আপনি ফার্স্ট ঈশ্বরকে কবি ঈশ্বর লগতে ডিপেন্ড করবি ঈশ্বর একটা মাইকি লা প্রার্থনা তো বেশি প্রেশাস ব্রা লয় বেশি দাম ব্রা লয় আমি ঈশ্বরকে বেশি কি কব আমি কমজোর আছে ভাবনা না করব লাগে আমি ঈশ্বরকে ঈশ্বর গরিব ঈশ্বর নহয় দে আপনি লা ঘরে ঈশ্বর ব্লেসিং দিবলে মন আছে অলি ঈশ্বর রা কইনা আছে সিক এ ফার্স্ট দ্য কিংডম অফ গড কইনা আছে তালা রাজ্য দে বিচারি কইনা আছে আমি ঈশ্বর লা রাজ্য পাইছি ঈশ্বর লা কিংডম পাইছি মই ঈশ্বর আমাকে পাপ পৰা সেভ কৰি দিছে আজি ঈশ্বর আমাকে দুখ থাকিবলে না দিয়ে হয় দশা মানুহ নিচিনা গাড়ী ভাল থাকিব ঘৰ থাকিব পইচা বেছি থাকিব এইটো নহয় হলেবি আমি লগতে আজি কি থাকি আছে আমি খুশি পৰা থাকে আমি ঈশ্বৰ লগতে কমপ্লেইন নাই ঈশ্বৰ থাকিয়ালা মানুহটো কেতিয়াবি দুখ নাথাকে দে দুখ বি আহিব হলেবি ঈশ্বৰ লগতে চাই ঈশ্বৰ লগতে ডিপেন্ড কৰে আমি খ্ৰীষ্টান মানুহ আনকিলে মানুহ লা ঘৰে যাইনে ভিখাৰী নিচিনা মাঙি আছে ইটো নমক দিবি পিয়াজ দিবি লসুন দিবি মই লগতে ইটো নাই কিলে ডিপেন্ড করে আছে আমি লা মাইকি মই দুজন মানুষকে ডিপেন্ড না করে মানুষ লা ঘরে যাইনে গরিব নিচিনা কিতা না মাঙে না থাকিলেও না থাকে বইল হইলে খাব আমি আনন্দ এইটোই থাকে তো আপনি লা ফ্যামিলি দিয়ে নিগা আছে না ঈশ্বরকে ডিপেন্ড করে আছে না করে নাই ঈশ্বর বা কিতেও আমি আনকে টেস্ট করে গরিব হবলে দিয়ে খাবলে না থাকিয়া নিগা দিয়ে কিলে ঈশ্বর তাকে ডিপেন্ড করবলে আর বেশি তাকে ডিপেন্ড করবলে কারণে ব্রাদার এন্ড সিস্টার আমি খ্রিস্টান এক্সাম্পল হব লাগে আমি লা খ্রিস্টান মানুষ গরিব লা খ্রিস্টান নহয় দে বেশি ধন লাগা একটা বাবা লা বাচ্চা আছে আমি
Jesus Christ abra ede koina ase for everyone that asks receives and he that seeks finds and to him that knocks it shall be opened jun manuhan mangibo takhan pai jabo jun manuhan dorbajar tok tok maribo takhan ke khulini dibo koina ase jun manu tai bisaribo tai pawo koina ase Jesus Christ abra ami khala mon bra tai na bisara karne ase tala ko humble kuri na ja karne ase ami hala life to ami hala Christian manu khan to si dhana ase de holibi amian kile garib ho jaye ami hala paap karne ase ami hala family de paap thage karne ase curse thagi jaise itura blessing ai bole na pare church te jay khali church te jay isor la kotha ki blessing pa ase apni logo de isor la kotha huni gine apni church te jay isor la kotha huni gine apni blessing pass na pa na apni la life to change wase apni dikhule paise apni salvation paise na pa na isor ra apni kotha kurise पाप ते माफ करी दिशे कोई ने अमियान क्रॉस ते जावले सिखिबो दे जीसु ख्रिस्ट रा जुन क्रॉस ते को दिशे अमियान ला पाप करने खाली न होय बीमारी मानु करने खाली न होय बोले अमियान के धन बनाई दी बोले करने राखिया से ईश्वर रा मिया जितो के लिए गरीब रखिया अमी ईश्वर रा जाने अमी ताके छाड़ीबो को केले बोले मुगे प्रार्थना बेसी करबो लागे आज ब्रदर एंड सिस्टर मैं प्रार्थना ना छाड़े दे और कितेबा फेल भी हो जाबी थाके बोले हातक तो मैं फेल ना करे मोला प्रेयर लाइफ बताए फुजर साम बाइबल पढ़ी किने प्रार्थना करिन थाके आमिला लाइफ ते जॉय आए पहिला मैं प्रार्थना ना करे दाम दे दु मान लगदे झगड़ा मानु हाल लगदे दुश्मन मानु के सावले मन नाय इनेगा थाइसे किले मोला पाप भितर रहिसे इतो करना আছে हली आज मैं प्रार्थना शुरू करिसे इतना मैं प्रार्थना भी शुरू करिसे बाइबल पूरा शुरू होइसे ईश्वर मोला लाइफ तो चेंज कर दिया से पूरा परफेक्ट होइसे को न होय हली आज चेंज हो जासे मोला लाइफ तो ब्रदर एंड सिस्टर अपने ला लाइफ तो खुशी लाइफ तो पावले मन आसन ना अपने ला लाइफ तो ब्लेसिंग पावले मन आसन ना ईश्वर लोदे जाबे ईश्वर राबनी के ब्लेसिंग दिबो दे ईश्वर राबनी गरीब होइने थाके तो ईश्वर रा सावले ना पारे बोले भी अपनी निचो रा गरीब बनाई दिया से आमी हाला पाप करने आमी हाला पाप तो कन्फेस करू आलसी ना करिबी बोले ईश्वर राबी अपनी के आलसी हो जाबो ईश्वर अपनी के ब्लेसिंग दिबो आलसी लागिबो ब्रदर एंड सिस्टर इतो रा मिहान और एते लास्ट एक विना से or verse 10 de or if he asks a fish will he give him a serpent ki am taibra apni fish mangi sugule do apni ki snake dibo na ye koina ase serpent do dibo na ye koina ase baba khan amma khan hobi apni la bacha bra cha mangi sugule do apni pani dibo na ki tai biscuit mangi sugule apni pathor dibo na ki बच्चा बड़ा मांस मांगी सुगले तो अपनी स्नेक दी बना के फ्रॉग दी बना के कुन बाबा मावी ना ना करे दे ईश्वर रवि निकास अपनी की ब्लेसिंग मांगे से तो दी बोले मन से होले भी अपनी ला अकॉर्डिंग अपनी लगा लाइफ साइने ईश्वर अपनी की ब्लेसिंग दी ईश्वर लोग अपनी टिक प्लस असने काने का सने ईश्वर साइने दिए दे हमें ला लाइफ टीवी दसे हमें आज किले गाड़ी ना किले बिल्डिंग भल ना ईश्वर रामो लगा लाइफ तो जाने एक दिन ईश्वर रामो के दीबो होले ईश्वर लोग होता क्रॉस थागिबि ईश्वर लोग प्रार्थना करि थागिबि विक्ट्री लाइफ पाबि कोइना से पाप ला रास्ता बा ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज आमी खान ईश्वर लोग हम्बल करिबो ईश्वर राम हांगे पाथर ना दिबो दे ब्लेसिंग मांगे ताम दे आमी हां कुन के गरीब होले दिबोले मन नाय होले आमी हां फर्स्ट ईश्वर ला किंगडम दो chapter Matthew chapter 6 verse 33 de wanishna seek ye first the kingdom of God wanishna isor ram yangi tu bisari bi koina ase isor lo humble kuri da ami brother and sister aji moi khata rami share kurina ase ami ko tam de galti gushile mo ke maaf kor dibi lo bole olop thaishi bole bi isor ram ne sab ki blessing dibi koine mola pradna ase apne bal rahni dia karne apne ke bisi thanks diya ase de